Pogledajte svoje nokte na 5 sekundi. Da li vidite možda bele tačkice, vertikalne ili horizontalne linije, žućkastu boju, nokat koji se odvaja ili jednu tamnu liniju koja ne prolazi? Većina ljudi nokte ne gleda i obraća pažnju na njih dnevno. Tek kada se nešto desi, u smislu pukne nokat, poraste ili treba manikir, ako su ženske osobe, i možda neka zanoktica, ali nokti su mnogo više od estetike. Oni su kao mali zdravstveni dnevnik koji raste zajedno sa vama svakim danom. I danas nećemo praviti paniku. Danas nećemo postavljati dijagnozu. Ali mogu da vam dam jako korisne savete koji mogu da budu jedan od prvih tragova da se nešto dešava u vašem telu. Da vam možda nešto fali, da ste prošli možda kroz neki stres, da li je tu neki problem sa štitnom žlezdom, šećerom, krvnom slikom, plućima, srcem ili jetrom. Zato vam pričam sada kao prijatelj i kao magistar farmacije šta ima smisla, šta je mit, a šta je znak koji nikako ne treba ignorisati. Ostanite do kraja videa i saznaćete puno korisnih stvari. Sada, daću vam odgovore na ključna 4 pitanja, a to je boja, oblik, tekstura i rast. Kada to naučite, nokte više nikad nećete gledati isto. I da krenemo. Zašto nokti uopšte govore nešto o zdravlju? Nokat ne raste iz vrha, on raste iz takozvane zone ispod kožice koja se zove matriks nokta. Zamislite to kao malu fabriku. Ta fabrika pravi keratin, čvrst protein od kojeg je i nokat građen. I da bi ta fabrika radila kako treba, telu su potrebni i proteini, i gvožđe, i vitamin B12, folati, cink, vitamin D, zdrav krvotok, normalna funkcija štitne žlezde, dobar opšti nutritivni status. Nokti na rukama prosečno rastu 2 do 3 mm mesečno. Kod nekih, naravno, vidite to brže, kod nekih sporije, ali ako danas vidite horizontalne brazde na sredini noktiju, to možda nije od danas. To može biti trag nečega što se desilo pre nekoliko nedelja i meseci, bilo da je to visoka temperatura, operacija, pa jak stres. Možda neka infekcija, loša ishrana, hemoterapija ili nekontrolisan šećer. Zato nokti ne govore samo šta se trenutno dešava, oni su i zapis šta se desilo telu pre nekog vremena. Prva stvar, boju. Da li je nokat ružičast, beo, plavkast, žut, braun, crn? Kada pričamo o obliku, da li je on ravan skroz? Da li je onako kašikast? Da li je zaobljen, zadebljan, odignut? Zatim, tekstura. Da li je onako gladak? Da li je pun nekih brazdi, lomljiv, mekan, ispucao? Ili ima rupice? I da li raste normalno, usporeno, ubrzano? Da li se lomi pre nego što poraste? Zdrav nokat je najčešće blago ružičast, relativno gladak, čvrst, ali ne i krut, kao na primjer plastika. Vrh može biti svetliji, ali pri dnu kod nekih ljudi se vidi mala, bela, polumesečasta zona, lunula. Važno je, nemaju svi ljudi jasno vidljivu tu lunulu i to samo po sebi ne znači da je čovjek bolestan ili jeste ili nije. Ako su nokti izrazito bledi, isprani i deluju skoro bez boje, jedna od prvih stvari koje se pominju jeste anemija, posebno manjeg gvožđa ili vitamina B12. Ali bledi nokti nisu samo faliti malo vitamina, može biti povezano i sa slabom cirkulacijom, hroničnim bolestima, bolestima jetre ili bubrega, pa čak i niskim albuminom i koji nam mnogo govori o opštem stanju organizma. Ako uz blede nokte se često dešava da imate, na primjer, umor, vrtoglavicu, hladne šake stopala, lupanje srca, kratak dah pri naporu ili, na primjer, obilne menstruacije, to je razlog da se proveri kompletna krvna slika. Feritin, gvožđe, B12, folat. Ako su potpuno beli nokti ili onako pola-pola i onda vam veći deo nokta izgleda belo, a samo jedna uska trakica pri vrhu ostaje tipa roze ili braunkasta, to može biti takozvani obrazac koji se viđa kod nekih sistemskih stanja, tipa problem sa jetrom, bubrezima, srcem ili dijabetesom. Postoji izgled pola belo, pola brown, koji se često opisuje kod hronične bolesti bubrega. Ovo nije nešto šta treba da se gleda i da se odmah kaže aha, to je to. Ali, ovo nije nešto što gledamo na jednom noktu, na primjer, posle udarca. Ovo je obrazac koji se vidi na više noktiju i traje. Ali poruka je jednostavna. Ako se većina noktiju promenila u beličastu ili pola-pola boju, bez jasnog razloga, to već nije za ignorisanje. Znači, male bele tačkice na noktima najčešće nisu znak manjka kalcijuma, nisu ni pouzdan znak nedostatka cinka. Najčešće su posledice sitne traume, tipa udarac, grickanje, agresivno guranje možda zanoktica, skidanje jela,
pregrubo turpijanje ili pritisak na nokat. Dobra vest je da ako je tačkica od traume, ona će zajedno rasti sa noktom i vremenom će izaći napolje. Ali postoji razlika između male bele tačkice i više belih linija ili belih traka preko noktiju. Bele trake koje se ne pomeraju sa rastom nokta ili se javljaju na više njih, mogu biti znak ozbiljnijeg sistemskog problema. Treba uraditi pregled. Takođe, ako su plavičasti ili ljubičasti nokti i ako koža i nokat, da kažem, sveukupno deluju plavkasto, ljubičasto, sivo ili pepeljasto, govorimo o mogućem znaku manjka kiseonika, što u krvi i generalno velikom problematikom sa cirkulacijom. Nekad se to desi, na primjer zimi od hladnoći, prođe kada se zagrejemo, ali ako plavičasti nokti traju, posebno ako postoji kratak dah, bol u grudima, vrtoglavica, slabost ili ubrzan rad srca, to je već za hitnu medicinsku procenu. Žuti nokti su češće i najčešće razlog gljivične infekcije, posebno na stopalima. Tada nokat može biti zadebljan, lomljiv, krut, menja boju, odvaja se od podloge i neprijatno miriše. Ljudi sa dijabetesom imaju veći rizik od gljivičnih infekcija stopala i noktiju, pa kod njih žut zadebljan nokat nije samo estetski problem, može dovesti do ranice, infekcije i komplikacije, naročito ako postoji neuropatija, smanjen osjećaj u stopalima. Znajte da žuti nokti ne moraju 100% da budu gljivice. Retko postoji i taj sindrom žutih noktiju, gde su nokti tako žuti, sporo rastu, zadebljani su, a osoba može imati otoke nogu i probleme sa disanjem ili tečnost oko pluća. Zato je pravilo, ako je jedan nokat žut posle laka ili traume, verovatno nije drama, ali ako su nokti konstantno žuti, debeli, sporo rastu ili se javlja otok i otežano disanje, pregled. Sada dolazimo do znaka koji je bitno da zapamtite. Jedna tamna, brown ili crna linija koja ide uzdužno kroz nokat može biti potpuno bezazlena, naročito kod osoba koje imaju možda tamniju kožu, kod kojih je pigmentacija noktiju češća. Može biti posledica traume, hematoma, mladeža ispod noktiju ili lekova, ali ponekad retko, ali važno. Tamna linija može biti znak melanoma nokta, na šta posebno vrati pažnju. Jedna nova tamna linija na jednom noktu. Linija se širi, nepravilne boje, ne pomera se kako nokat raste. Pigment prelazi na kožu oko nokta. Nokat se deformiše, krvari ili puca. Nema jasnog objašnjenja poput udarca. Ovo nije za paniku, ali jeste za dermatologa, kao što je i generalno za melanom bitno, to je vreme. Znači, vreme pravi veliku razliku. Takođe, crvene ili tanke, tamne linije. Splinter hemoragije. Ako vidite male, tanke, crvene, brown ili crne linije koje izgledaju kao drvci ili neki trn ispod nokta, to se zove splinter hemoragije. Najčešći razlog je trauma. Udarili ste nokat, radili ste nešto rukama, pritisnuli ga malo više, bilo da je u sportu, alat, manikir, šta god, i ako se pojavljuje na više noktiju, bez povrede, naročito ako imate usto temperaturu, malaksalost, bolove, noćno znojenje, kratak dah ili bolove u grudima, tada se mora isključiti ozbiljna stvar, a to predstavlja potencijalnu infekciju srčanih zalistaka, odnosno infektivni endokarditis ili poremećaj zgrušavanja. Opet, ponavljam, nokat ne dijagnostikuje, ali može da bude jedna od crvenih zastavica koja treba da vam kaže, ej, ajmo na pregled. Oblik noktiju je važan zato što tu forma govori više od boje. Ako nokat izgleda kao mala kašika, udubljen u sredini, a ivice se blago podižu, to je bitna stavka. Najpoznatija povezanost je sa manjkom gvožđa i generalno anemijom, zato što je gvožđe važno za prenos kiseonika, a nokatna matrica je vrlo osetljiva na slabiju isporuku kiseonika i hranjivih materija. Ali kašikasti nokti nisu samo gvožđe, mogu predvideti i probleme sa štitnom žlezdom, psorijaze, autoimuna stanja, slabe cirkulacije ili generalno posle traume. Ako u sve to dodamo umor, pa bledilo, pa lupanje srca, kratak dah, obilna menstruacija ili želju da grickate led, to je vrlo dobar razlog da proverite gvožđe i feritin. Kada pričamo o onako batićastim prstima, kako ih nazivaju, clubbing, vrhovi postaju bukvalno toliko zaobljeni, širi, a nokat se savija preko vrha prsta. Ovo se obično razvija postepeno, tokom meseci ili godina. Može biti nasledno i bezopasno ako osoba to ima od detinjstva i ako je prisutno u porodici.
ali ako se pojavi kasnije u životu, može biti povezan sa hroničnim manjkom kiseonika, bolestima pluća, srca, jetre ili gastrointestinalnog trakta. Postoji jedinstven test koji se naziva Šamrotov znak. Spoj nokte i oba kažiprsta, jedan uz drugi, kod normalnih prstiju između noktiju se vidi mali prozorčić u obliku dijamanta. Kod klubinga taj prozorčić nestaje. Znači, ovo nije savršeni test, ali je koristan signal. Ako se oblik prsta menja i prozorčić nestaje, to treba svakako proveriti. Takođe, nokat koji se odvaja od podloge, oniholiza, kada se nokat odvoje od podloge, ispod njega ulazi vazduh i taj deo izgleda onda belo ili žućkasto. Uzroci mogu biti udarac, predugi nokti, agresivan manikir, gel lak, hemikalije, često kvašenje ruku i tako dalje, ali oniholiza se može videti kod psorijaze, gljivičnih infekcija, bolesti štitne žlezde, nekih lekova i sistemskih stanja. Pravilo je, ako se jedan nokat odvojio posle traume, pratiti i zaštititi. Ako se više noktiju odvaja, ako se širi, bol, naročito se pojavljuje, menja se boja ili ima neprijatan miris, obavezno pregled. Kada pričamo o rupicama na noktiju, takozvani pitting, te sitne rupice kao da je neko iglicom napravio, mogu da se povežu sa psorijazom, mogu biti prisutni kod ekcema, alopecije, areate i nekih upalnih stanja. Jedne ili dve rupice ne znače mnogo, ali ako ih ima puno na više noktiju, naročito ako imate perutave promene na koži, bolove u zglobovima, otok prstiju i promene na vlasištu, to je dovoljan razlog da se javite dermatologu ili reumatologu. Kada pričamo o teksturi noktiju, vertikalne brazde idu od kožice ka vrha noktiju. Kod velikog broja ljudi one su normalne, posebno sa godinama kako starimo, nokat gubi deo vlage i lipida, pa se linije više vide. Ali su vertikalne brazde naglo postale duboke ako su nokti lomljivi, tanki pucaju, menjaju boju ili osoba ima druge simptome, tada treba razmišljati šire. Mogući faktori su česta voda, deterdžent, agresivan manikir, suvoća, manjak gvožđa, B12, problem sa štitnom žlezdom, upalna stanja kože, loša ishrana, hronični stres i oporavak posle bolesti. Ovde treba biti oprezan sa suplementima. Vertikalne brazde ne znači automatski kupite odmah biotin, treba razumeti uzrok. Kada pričamo o horizontalnim brazdama, takozvane B-ove linije, vidimo stanje gde su horizontalne brazde, idu levo, desno, kada se rast nokta privremeno uspori ili zaustavi. Kao da je telo reklo, sada energiju šaljem na neko drugo bitnije mesto. Mogu se javiti, naravno, posle visoke temperature, teže infekcije, operacije, hemoterapije, jakog fizičkog stresa, naročito intenzivnih dijeta ili generalno kod pothranjenosti, nekontrolisanog dijabetesa, poremećaja cirkulacije nekih lekova. Zanimljivo je da po položaju linije možete otprilike da procenite kada se stres dogodio. Što je linija bliže korednom noktu, događaj je bio skoriji. Što je dalje ka vrhu, prošlo je više vremena. Ako se ove linije vide na više noktiju istovremeno, to je znak da je telo sistemski prošlo kroz nešto, ne samo jedan nokt. Kada pričamo o lomljivim noktima, oni se jako često javljaju. Najčešći krivci su stalno pranje ruku, deterdženti, sredstva za dezinfekciju, acetonski skidači, gel i akril, agresivno trupijanje, zatim guranje i sečenje zanoktica, dugi nokti koji se stalno kače i lome, ali lomljivi nokti mogu biti povezani sa manjkom gvožđa, poremećajem štitne žlezde, manjkom proteina, nekad se desi da fali biotin i generalno da je previše suva koža. Ako su lomljivi nokti udruženi sa umorom, opadanjem kose, hladnoćom, zatvorom, promenom telesne mase ili obilnim menstruacijama, to više nije kozmetika, morate proveriti stanje. Kada pričamo o zadebljalim, žutim noktima, to upućuje na gljivičnu infekciju. Sličan izgled može dati, na primjer, psorijaza, trauma, pritisak, obuća, hronično oštećenje nokta, kada pričamo o stopalu, jer na rukama gljivice su ređe, korisno je uraditi pregled i tu mikrobiološku analizu. Kod dijabetesa ne čekati, stopala moraju redovno da se pregledaju. Ako su nokti jako mekani, savijaju se kao da nemaju čvrstinu, uzrok može biti prekovremeno izlaganje vodi i hemikalijama, ali i nutritivni faktori. Kalijum se često pominje, ali nokat nije kost, mnogo je važnije posmatrati ceo kontekst, znači proteini, gvožđe, cink, štitna žlezda, hidratacija nokatne ploče i zaštita od spoljašnosti. Kada pričamo o rastu, znači nokti rastu nekoliko milimetara mesečno. Ako primetite da rastu sporije, pa ususto, tanki, lome se jako lako, pa su onako suvi. Mogući uzroci su manjak hranjivih materija, slabija cirkulacija, hipotireoza, hronična bolest,
oporavak posle infekcije i stresa. Ako nokti pak rastu neobičajno brzo, pa uz to imate nervozu, znojenje, gubitak težine, lupanje srca i osjećaj toplote, treba razmotriti šta se dešava sa štitnom žlezdom, posebno hipertireozu. Kod hipotireoze, nokti mogu sporo da rastu, da budu tanki, da se lome, suvi, skloni odvajanju od podloge. Uz to se naravno uvek javlja i umor, pospanost, zatvor, osjećaj hladnoće, suva koža, dobijanje na težini i opadanje kose. Kod ubrzane, odnosno hiper, nokti mogu biti mekši, lomljivi, brže da rastu, da se odvajaju od podloge, ali ponekad se javljaju i kašikasti nokti. Uz to se naravno javljaju i osjećaj lupanja srca, nervoza, znojenje, mršavljanje, drhtanje ruku i unutrašnji nemir. Visok šećer može vremenom uticati na cirkulaciju, nerve, imunitet i sposobnost da se telo oporavlja. Zato se mogu češće javiti gljivične infekcije, zadebljali, žuti, lomljivi nokti, onako da kreću više da urastaju, ranice, infekcije i generalno sporije zarastanje svih promena. Ako imate dijabetes i primetite da se nešto menja, u smislu žut, nokat, crven, otok, bol, gnoj, neprijatan miris, idite kod lekara, dermatologa ili pedijatra ako je dete u pitanju. Kod dijabetesa stopala se moraju pregledati redovno, čak i kad ne bole, jer neuropatija može smanjiti taj osjećaj bola. Znači, ako su plavičasti nokti, naročito ako postoji gušenje, bol u grudima i slabost, pa onda clubbing, posebno ako se razvije tokom vremena, a ako su ove splinter hemoragije bez traume, posebno uz temperaturu ili malaksalost. Tu spadaju svakako i otoci nogu, duboki tragovi od čarapa, izrazit umor, kratak dah, jer jedan znak sam po sebi ne znači srčanu bolest, ali kombinacija više znakova jeste razlog za pregled. Kada pričamo o nutritivnim deficitima, znajte da nokti mogu dati trag da vam nešto fali, ali konkretno šta, ne možemo tako pričati. Svakako kada pričamo o proteinima, osnova je jer je nokat građen od keratina. Ako nema dovoljno proteina, sve će se pokazati prvenstveno i na noktima. Takođe, gvožđe i feritin su esencijalni za prenos kiseonika. Odmah će doći do bledila, lomljivosti i kašikastih oblika. Takođe, vitamin B12 i folati izuzetno su važni za krvne ćelije i ćelijsku deobu. On može da se, na primjer, dogodi kod osoba koje ne jedu namirnice životinjskog porekla, kod problema sa apsorpcijom, posle nekih operacija, na primjer, želuca, kod starih osoba i kod dugotrajne upotrebe nekih lekova. Kada pričamo o cinku, ekstremno važan za mnogo toga, između ostalog deobe ćelija, imunitet i zarastanje. Takođe, može imati ulogu u zdravlju noktiju, ali bele tačke nisu automatski, fali cink. Takođe, biotin često se reklamira za kosu i nokte, ali realno najviše pomaže ako postoji zaista deficit, koji nije tako čest. Visoke doze biotina mogu poremetiti čak neke laboratorijske nalaze, uključujući i hormone štitne žlezde, srčane markere. Zato uvek recite lekaru ili farmaceutu šta uzimate od suplemenata. Kada pričamo o vitaminu D i kalcijumu, važni su za mnoge procese u organizmu, ali nokti nisu najprecizniji pokazatelj njihovog statusa. Kada pričamo o omega-3, masnim kiselinama i generalno zdravim mastima, mogu pomoći koži i zanokticama, posebno kod suvoća. Najbolji pristup je ne da kupujete sve živo, već znači analiza, pa onda šta mi konkretno treba. Kada pričamo o ishrani, bitno je, kao što pomenu, proteine, u smislu jaja, riba, meso, mlečni, proizvodi, biljni izvori proteina, naravno, mahunarke, orošasti plodovi, semenke, zeleno lisnato, hrana bogata gvožđem, vitamin C iz biljne ishrane, takođe bitno je da on pomogne apsorpciju gvožđa, dovoljno tečnosti, manje ekstremnih dijeta i kreš onih režima. Ako ste vegan, vegetarijanac, obratite pažnju na B12 i ono što je mnogo bitno, ako imate simptome anemije, ne rešavajte to na pamet, gvožđe nije bombona, pre suplementacije, proverite krvnu sliku feritin. Što se tiče zanoktice, ona je zaštitna barijera, ali ako je stalno sečemo, guramo, grickamo, otvaramo put, vodi hemikaliji, bakterijama i gljivicama, zato oprezno. Ako posle gel laka, akrila dobijete neko crvenilo, svrab, otok, peckanje ili osip oko noktiju, moguće da postoji kontaktna alergijska reakcija na neki sastav. Tada treba praviti pauzu i kontaktirati dermatologa. Kako da ojačate? To ne može preko noći. Treba nekoliko meseci, ali neke osnovne stvari su skratite nokte, kraći nokti se manje lome, manje se kače i lakše se oporavljaju. Zaštitite ruke kada radite nešto. Takođe, hidrirajte nokte i kožu oko noktiju. Dobra masna krema, pauzirajte ponekad agresivne tretmane.
Ako vam je video koristio, ostavite like, pretplatite se na kanal, to je besplatno, meni mnogo znači, pošaljite video nekome kome je ova tema interesantna i pišite baš u komentarima vaše iskustva, šta je vama pomoglo, šta su vama najčešći problemi sa noktima, jer će značiti drugim ljudima da pročitaju. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.